बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप दुनिया भर में जहाँ कहीं भी हैं, मैं आपकी आफ़ियत की दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व ईमान में रखे, मुस्लिम कम्युनिटी को भी, दूसरों को भी, और आलम इंसानियत समेत मुस्लिम उम्मा को भी। पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट आने वाली थी, जहाँ आज हम खड़े हैं वहाँ जब 2018 में इक़्तिदार मिला था इमरान खान को। डिफ़ॉल्ट को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने रोका कैसे था, मैं आपको बता देता हूँ। उस वक्त ये तकरीबन 8 से 9 अरब डॉलर छोड़ के, जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है करप्ट माफिया की, वो छोड़ के गई थी। आज तकरीबन 10 अरब डॉलर के पास, देखिए कितने बिलियन की इकॉनमी है। मैं पड़ोसी मुल्कों का नाम नहीं लेना चाहता, आप देखें आपको पता लगेगा। हम सिर्फ 10 अरब डॉलर का मतलब ये है कि जो ट्रेड डेफिसिट को आप भूल जाएं, बाकी भी सारा कुछ भूल जाएं, डिफ़ॉल्ट के रास्ते में अब चंद अरब रुपए रह गए हैं। मैं सारी बात मुझे पता है, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता। तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दरवाजे पे ये लेके आ गए। एक बात। दूसरा ये है कि इमरान खान ने किस तरह बचाया था, मैं आपको अभी बता देता हूँ बात आगे बढ़ाने से पहले। इमरान खान ने आते ही जो रोशन डिजिटल अकाउंट था, वो 5.5 अरब डॉलर इसमें पाकिस्तान ने दिए थे। इनका अलमिया ये है कि इनके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। इन्होंने पहले ये नारा दिया था कि मुल्क संवारो, कर्ज उतारो, और सारे जितने भी फॉरेक्स अकाउंट्स थे लोगों के, फॉरेन रेमिटेंसेस वाले छोटे मोटे भी, उनमें से डॉलर निकाल के इन्होंने बाहर भिजवा दिए अपने करप्शन के जायदादें बनाने के लिए, और कभी लोगों को वो पैसे वापस नहीं मिले। अब ये कहते हैं कि कपड़े उतारो और फिर मुल्क संवारो, और वो कहता है कि मैं कपड़े अपने उतार के फेंक दूंगा, और उनके नतीजे में फ़ौरन लोगों को आटा मिलना, उनसे आटे समेत सब चीज़ों की। या आप अंदाज़ा लगाइए कि पंजाब में कुकड़ी की कीमत भी डबल हो गई है जब से वहाँ पे इसका बेटा बरसर इक़्तिदार आया। इम्पोर्टेड का इम्पोर्टेड टू, या बच्चा सक्का उसको आप कह सकते हैं। इनका अलमिया ये है। इमरान खान ने एक ये काम किया था। दूसरा ये था कि मुख्तलिफ़ दुनिया के ममालिक से कहते थे ये बेकारी है, जाके मांग रहा है। अब ये बेकारी भी हैं, मांग भी रहे हैं, बांग भी दे रहे हैं बेकारी होने की, इसके बावजूद इनकी कोई सुन नहीं रहा। असल सवाल था क्रेडिबिलिटी का। इमरान खान एक जानदार आदमी है जिसकी क्रेडिबिलिटी की वजह से पाकिस्तान के अंदर और शायद दुनिया में सबसे बड़ी जो पब्लिक फंडिंग होती है उनके हॉस्पिटल को होती है, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल को। अब वो दूसरा पेशावर में और तीसरा कराची में, अल्लाह करे वो हर शहर में बन सके ऐसा हॉस्पिटल पाकिस्तान के लोगों के लिए। ये 35 साल इक़्तिदार में रहने के बाद भी इतना एतमाद, एतकाद, ईमान, एकान, एतबार अपना पैदा नहीं कर सके लोगों में, जिसके नतीजे में लोग इनसे कोई उम्मीद रखें कि ये मुल्क के लिए अच्छा कर सकते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, इनका आर्टिकल 1 है, और उस आर्टिकल 1 में लिखा पाकिस्तान की टेरिटरीज़ क्या हैं। टेरिटरीज़ के बाहर कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो सकती। इसने कैबिनेट की मीटिंग की, और कैबिनेट की मीटिंग आनी दीवारों के पीछे की, जहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। और कौन था जो फ़ोटो लेने के बाद आके बैठा, उसके बारे में मालूमात मैं हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और लेकिन ये मैं बता देता हूँ आपको कि दो वो मुल्क, एक वो है जिसको हम तस्लीम नहीं करते, और एक मुल्क जो है जो हमारे वजूद को मानने से इनकारी है। 1947 की 14 और 15 अगस्त की रात के बाद से जो खूरेज़ उसने हंगामे करवाए थे, उसका मतलब ये था कि कहा जाए कि पाकिस्तान, जिसका सारा ख़जाना भी उधर रह गया था, और जो गॉडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, इसी लिए मारी थी कि वो मरण बरत यानी भूख हड़ताल उन्होंने तादमे मार की हुई थी कि पाकिस्तान के हिस्से का ख़जाना उसको मिलना चाहिए। अब क्या हुआ है, मैं ये आपको बता चुका हूँ। आज फॉरेन अफेयर्स के एक वन ऑफ द टॉप्स इन 3 उनसे मेरी मुलाकात हुई, और मैंने उनसे बात की, उनसे मालूमात जानने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान का वहाँ ट्रेड ऑफिस ही नहीं है, इन्होंने ट्रेड मिनिस्टर जो लगाया है। तो मैंने कहा फिर इसका मतलब निकालें, तो वो बड़े हंसे, और मतलब फिर मैंने आगे नहीं पूछा, ही स्टिल वर्किंग समवेयर। तो मैंने फिर उसका नतीजा जो निकाला, हालात और वाक़यात और सर्कमस्टांशियल एविडेंस सारा उसको मैंने इकट्ठा करके देखा, तो पता ये चला कि ये अपने बिज़नेस के लिए इन्होंने एक ट्रेड कमिश्नर या ट्रेड मिनिस्टर वहाँ पे भिजवाया है, जो इनका और जंदाल का मसला, और इनका और मोदी का मसला, और इनका और इनके बिज़नेस का मसला इंडिया में उसको दुरुस्त कर सके। जो पाकिस्तान के हवाले से हिंदुस्तान में जो खुशी की लहर दौड़ रही है, वो ये है कि उनकी अकड़ निकल गई है। यानी अकड़ा हुआ था जो आदमी, वो जो ही निकला उसके साथ ही वो कह रहे हैं कि अकड़ निकल गई है। 3 डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान में इम्पॉर्टेंट आज के दिन में। पहली डेवलपमेंट ये है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की फ़ौज के नाम ले लेके उनको गालियाँ दी, जब आज DGISPR का बयान है, अगरचे उनके नाम कोट नहीं किए गए, सारी दुनिया को पता है। पहले एक जलसे में नवाज शरीफ की बेटी ने नाम लिया, और दूसरे में PPP के
آصف نے نام لیا، دونوں نے نام لیے، کھل کے لیے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اگرچہ اس میں بیان میں وہ نام نہیں ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ جن لیڈروں نے دیے، اور پھر کہا گیا کہ ٹاپ پروفیشنل لوگوں کو لگایا جاتا ہے. اور بجا طور پہ یہ کہا گیا کہ پشاور دہشت گردی کا سارا اس نے زخم سہے ہیں، اور بارود اور آگ دیکھی ہے، اور وقتاً فوقتاً پھر بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں جو دہشت گردی کی، جب پیک پہ تھی دہشت گردی تو وہاں ٹاپ جو پروفیشنلز ہیں ان کو لگایا جاتا ہے. یہ کون لوگ ہیں جو انہوں نے انڈیا کے بارے میں تب ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا، انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی حمایت میں تو ابھی تک کوئی نہیں بیان دیا، انہوں نے فلسطینیوں کی حمایت میں کوئی بیان نہیں دیا، انہوں نے اسلامو فوبیا پہ کوئی بیان بھی نہیں دیا، انہوں نے جو اظہار آزادی رائے کے اوپر مسلمانوں کی دل آزاری کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا، انہوں نے جو چھوٹی کمیونٹیز ہیں وہ بھارت کے ساتھ جو وہ کر رہی ہیں ان کے بارے میں، انکلوڈنگ مسلم مائنورٹی وہاں سب سے بڑی ہے، اس کے بعد وہاں پہ سکھ ہیں، اس کے بعد وہاں ہندو دلت ہیں، اس کے بعد وہاں پہ کرسچنز ہیں جن کو زندہ جلایا گیا ان کے گرجا گھروں میں، اس کے بعد وہاں پہ زورسٹرینز ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہ کہتے ہیں کہ کوئی ہزاروں کی تعداد میں دوسرے مذہب ہیں جو چھوٹے موٹے مختلف علاقوں میں ہیں. تو وہ کسی کی بھی وہاں زندگی سوائے ایک مودی کی جس نے کلر کے کپڑے پہنے ہوں یا پگڑی پہنی ہو، اس کی خیریت باقیوں کی نہیں ہے. دوسرا یہ بڑا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر کے بعد جو صدر پاکستان ہے عارف علوی، انہوں نے بھی خط لکھ دیا چیف جسٹس آف پاکستان کو. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو مداخلت ہوئی ہے سازش کے بعد، اس کی آپ پروب کے لیے آپ جج لگا دیں. بار بار مجھے کہتے رہے، میں ابھی ایک میٹنگ میں سے اٹھا جو لیگل سائٹ کی میٹنگ تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اس کو میں نے چیئر کیا سینٹرل سیکریٹریٹ میں. اس سے پہلے پرائم منسٹر کے ساتھ میری ملاقات تھی، اور وہاں ایک میٹنگ تھی، اس میں میں شریک ہوا علیحدہ بھی، جہاں ساری ایک طرف وہ لوگ ہیں جو سب اداروں کو گالیاں دیتے ہیں، دوسری طرف وہ آدمی ہے جو پاکستان کے اداروں کی تعظیم کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عالمی استعمار کو للکار سکتا ہے، وہ غیرت کے لیے پوری قوم کو ایک آواز دینے پر اکٹھا کر سکتا ہے. لوگوں کی سمجھ میں، جب میں آتے ہوئے اسلام آباد کلب میں نے چھوٹی سی بریک لگائی اور وہاں میں نے نماز پڑھی، وہاں لوگوں نے مجھے، آپ یقین کریں کہ پکڑ کے اور کہنے لگے نماز کا وقت ہے، ابھی ٹھہر جائیں. تو ایوری بڈی وانٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ 3 things. میں تیسری بات بتانے سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں چوروں کو بٹھایا کیوں گیا ہے؟ میں نے کہا یہ بٹھانے والوں سے پوچھا جا سکتا ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک بیچ دیں گے. میں نے کہا یہ ملک کے اداروں کا کام ہے کہ ان کو فروخت کرنے سے روکیں. اب تو دیکھیں نا، جس ملک کے پاس 10 ارب ڈالر کا فوریکس پڑا ہوا ہو، یعنی ڈالر جس کے پاس پڑے ہوئے ہوں، اور وہ ملک اس کے پاس ایٹمی توانائی ہو، اس ملک کے پاس 22 کروڑ کھانے والے ہوں جو روٹی مانگیں گے، اور اگر وہاں خدا نہ کرے سری لنکا میں کیا ہوا، استعفیٰ بھی دے دیا، اس کے باوجود جو خاندانی اقتدار تھا اس کے خلاف غصے کا یہ عالم ہے کہ لوگوں نے ان کے گھر، گاڑیاں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا. میں کسی کو تشدد کی طرف مائل نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں I will not go into the details. بٹ سری لنکا ایک مثال ہے جو تازہ ہے، ہماری جیسا ہی وہاں پہ اکثر لوگ وہاں ہماری زبان بھی جانتے ہیں، اور وہاں 3-4 زبانیں ان کی اپنی بھی ہے. تیسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوئی ہے اب پاکستان کے اندر آج، وہ یہ ہوئی ہے کہ آج پھر 350 پوائنٹ سے زیادہ جو ہے وہ کریش کر گیا مارکیٹ. ڈالر 192 سے بھی اوپر چلا گیا. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے میں آپ کو باریک بات بتانا چاہتا ہوں. ڈالر جو ہی مہنگا ہوتا ہے تو وہ کس کی نسبت سے مہنگا ہوتا ہے؟ ڈالر کو دکانوں پہ نہیں بکتا کہ مہنگا ہو گیا، اس کا جو ریٹ ہے روپے کے ساتھ وہ نیچے گرتا ہے تو ڈالر مہنگا ہونا شروع ہو جاتا ہے. روپیہ نیچے جا رہا ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے. اس کا پہلا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کاغذی نوٹ چھاپے جاتے ہیں. دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان نوٹوں کے پیچھے سونا نہیں ہوتا. اور ہمارے پاس جب یہ نتیجہ نکلتا ہے تو اس کا فوری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ نے، جس طرح میں نے کہا کہ پنجاب میں کوکڑی کا ریٹ جب سے بچہ سکا کی حکومت وہاں پہ آئی ہے امپورٹڈ، تو ڈبل ہو گیا ہے. تو ساری چیزوں کے ریٹ ڈبل سے نہیں ٹرپل. آج کی سوشل میڈیا اور جو مین سٹریم میڈیا، اگرچہ وہاں پہ شہر خاموشاں ہیں، وہ آوازیں جو چیختی تھی ہر وقت مہنگائی کے بارے میں، تو وہ نہیں بول رہے، لیکن لوگ ویڈیو بنا کے کہہ رہے ہیں کہ کل میں آیا تھا تو یہ چیز 200 روپے کی تھی، آج 400 روپے مجھ سے لیے گئے. میں تو ان لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع ہو گیا جو مزدور ہے 1000 روپے
दिहाड़ी जो लगाता है 2000 भी हो, अगर उसके 10 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, वालिदैन हैं, बहनें हैं, कोई अगर बेवा ख़ानदान में है वो उसके साथ रहती है, वो किराया कहाँ से देगा, वो रोटी कहाँ से खाएगा, कपड़े कैसे पहनेगा। पाकिस्तान को शदीद तरीन बर्बादी की पटड़ी पे डाल के उसको तेज़ रफ्तारी से दौड़ा दिया गया है। वापस लाने के लिए 3 काम करने पड़ेंगे। पहला, इलेक्शन की तारीख है, कुछ लोगों को एतबार हो कि दयानतदार वापस आ सकते हैं। दूसरा, फौरी तौर पे जो इलेक्शन कमीशन जहाँ से सिर्फ इमरान खान उसकी पार्टी के खिलाफ फैसले निकल रहे हैं, वहाँ तब्दीली लाई जाए फौरी तौर पे। और तीसरा, फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ईवीएम के ज़रिए से करवाया जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत जो कानून लेके आई है वो मैंने पॉइंट आउट किया है आज, और उसके ऊपर हमने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को राइट ऑफ वोट दिया गया उसके ऊपर ताहिरुल कादरी केस है 2013 का, 2013 की एक और जजमेंट है। ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो बात दोहराई है कि राइट ऑफ वोट उनको मिलना चाहिए, वो 2014 का था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2018 में ये बात दोहराई। मुसलसल इलेक्शन कमीशन पीछे हटता रहा, मुसलसल वो उनके दबाव में रहा, जो उन्होंने अब आके यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि यानी जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान, अल्फाज उनके बड़े दिल आज़ाराना किस्म के अल्फाज कल भी इस्तेमाल हुए हैं, असेंबली के फ्लोर पे हुए हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए हैं और बयानात के अंदर हो रहे हैं। ये पाकिस्तान को जो उम्मीद दिलवाते हैं हमारे डायस्पोरा के लोग, उनके बारे में गुफ्तगू करते हैं। ये पाकिस्तान के इदारों को गालियाँ देते हैं और गालियाँ देने के बाद उन गालियों का फ़ायदा उठाते हैं। ये पाकिस्तान के इदारों को धमकियाँ देते हैं, धमकियों के नतीजे में इनको ओहदे मिलते हैं। ये पाकिस्तान के इदारों को मलाइन करते हैं, उनको बदनाम करते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला करने से बाज नहीं आते। लेकिन बहुत बड़ी लेकिन है जिसका जवाब पूरी कौम मांगती है। लेकिन मैं अपनी एक उससे भी बड़ी लेकिन आपको बताता हूँ, लेकिन हकीकी आज़ादी मार्च ज़रूर होगा। आज के लिए मैं आपको एक दफ़ा फिर दुआ देना चाहता हूँ, जहाँ रहें खुश रहें, अपने इर्द गिर्द लोगों को खुश रखें, अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को, मुस्लिम उम्मा को भी, आलम इंसानियत को खुश करने के लिए अपना किरदार अदा करते रहें। कल फिर इंशाल्लाह बात करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।